हेलो जय जगन्नाथ। आज भिडियो रे आपण मानक सब स्वागत करुची। आज भिडियोटी होउची गेल्हा मामा हमर बाबा ऊपर रागी जाइकी गडरेज पाखरे लुचिकी छिड़ा आइचंती। धन गेला कौन कौन कथा होबने बाबा संगरे मामा तुम कियो कौन कहिले मामनु कौन कहिले किए मामा को कुह कौटी जीव बापू कौन पे कथा होबने मां और सॉरी बाबा बाबा तुम मुंडर फ्लावर टा ना पूरा सुंदर होइचंती। बाबू कौन होइच मते कुह तो कौन किए कहिचंती आमे विचार करिबा कुह कौन होइच कुह टिके हैस नुह मु मामार कौन होइच किए कौन कहि देले कहि दियन टिके धन। बाबा मामा तुमको गाली देचंती कि बाबा गाली देचंती बाबा गाली देले बाबा केते बळे गाली देले तुमको बाबा कौन कहिले कान्हा बाबा कौन कहिचंती कहि दियो तो बाबा कौन बाबा कहिचंती तुमको कौन कहि के गाली देले बाबा कौन 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 कहिले से तो मत कहले से ताऊ बीच में बोलैंती बाबा कौन हेच कहिलो बाबा कौन कहिले तुमको मते किछि कहले बाबा किछि कहिले नी किछि कहले मामा कौन कहिले टिके मामा कोन नहीं कुह तो कौन कहिले बाबा बाबा किछि नाचिल गुडे होइते सब फसाई गेले लैपटॉप पर गुड़ बजे देले लिखे बाबा गुस्सा हो गले देख से कौन कहिले तो पुलिस के कथा पुलिस को फोन कर दियोनी तू बा कर गते सेमती कहि दियो पुलिस को कौन कहबो टे कहि दियो पुलिस को तेरे भी कर को कोदे भी रहिते पुलिस को तासी की तो कुठाल मो संगायो कहा संगे कथा होच धन धन कहा संगे कथा होच पुलिस अंकल संगे कथा होच कि कौन कहि दियोनी पुलिस अंकल को कहा संगे कथा होचंती कर पुलिस अंकल को फोन कर पुलिस अंकल कौन पे फोन करछो पुलिस अंकल आसी मो विचार करिवे पुलिस अंकल मो विचार कोन पे करिवे मु बदमाश होजी कौन बदमाश हली हाँ कौन बदमाश है बाबा कौन बदमाश है मटे कुह तो देख ठिया स्टाइल को टिके धनकर देख मो धनु को किए कौन कहि देइचंती बाबा डायरेक्ट कहा पाखु कथा नुहे पुलिस अंकल को पाखु डायरेक्ट कॉल पुलिस अंकल कौन कहिचंती हाँ पुलिस अंकल तो कौन कहले तुमको हां धन पुलिस अंकल कौन कहले माडो बसिबो एबे केही पुलिस अंकल पिठो पड़िबेनी तमे लैपटॉप रे गोड़ बजाइलो हां लैपटॉप रे तमे गोड़ बजाइलो बाबा कहउचंती लैपटॉप रे गोड़ बाजिला ठीक नम कर तमार कोन ना गरम देखे कर मु पुलिस अंकल को फोन करबी से तो कथा होते मो संग किए कथा होचन तम संगरे पुलिस अंकल को आसी छन पुलिस अंकल कोन पय आसीबे केते लासिबो पुलिस अंकल अब तो क्या समय पर है बहुत उत्तर आसे के बीच से कर दियो कौन कहले पुलिस अंकल को आगे कौन कहउचंती पुलिस अंकल ते कोलीले बाबा को विचार करा बोले से तो कोले कहले बाबा विचार कर देबे बोली हां पता
କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସେ ତ ପୁଲିସ କଲେ ଆସିକି ବାବାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିଦେବେ? ପରା ହଉ। ବାବା ଯଦି କାନ୍ଦିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ, ବାବା ମତେ ଲାଟ ଗୋଳ କରିଥିଲା, ଆଜି ବିଚାର କରିକି ଆସିଯିବ। ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଯେ ବାବା ବିଚାର କରିବାକୁ କିଏ କହିଲେ? ବାବା ଏଠି ଦୂତ ଥିଲେ, ବାବାକୁ କହିଲେ ସେ ତ କହିଲି କି ନିୟମ କହିଗଲା। ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଆଉ କାଲି ଦିଟା ମାନେ କହିଲେ ସେଟା ବାବାକୁ ବିଚାର କରିକି ଭୁଲ କରିଦେବା। କେତେ ମିନିଟ୍ କହିଲେ? କେତେ ମିନିଟ୍ କହିଲେ? ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ବାଲ୍ଦିକି ଟଙ୍କା ଆସିକି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ନାଇଁ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସିବେ? 2 ମିନିଟ୍ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସିକି ବାବାକୁ ବିଚାର କରିବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସି ବାବାକୁ ବିଚାର କରିବେ? ବାବା ଯଦି କାନ୍ଦିବେ? ସେ ସବୁ ବିଚାର କରିକି ଆସିବ। ମତେ ଖାଲି ତ କହିଲେ ସେଟା କହିଲେ ହଁ ପଳେଇ ଆସ, ଆମ ଆଉ ରାଗନି, ବେଡ ଉପରକୁ ଆସ, ଶୋଇ ପଡିବ। ବିଚାର କରିବ, ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବେ। ଫୋନ କଲ ପରା ଏବେ। ହେଲୋ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ବାବାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆସ। ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ବାବୁ କାଲି ବିଚାର କରି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବ? ଆଜିକାଲି ଛୁଆ କାହାର କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ଏକାବେଳେ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ। ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆମ ବାବୁକୁ ବିଚାର କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ କଲେ। ଧୀରେ କିନା ଆସ, ଏଠି ଶୋଇବ। ଆସ, ତମ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଖସେଇବି। ଧୀରେ କିନା ଆସ, ଏଠି ଶୋଇବ। ତମେ ଗୁଗୁ, ତମେ କିଏ ଗୁଗୁ? ମତେ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କଲି। ତ କଣଟା ହେଇଗଲା? ସେଠୁ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କଲ, କଣ ହେଇଗଲା? ନିଜେ ଗୁଗୁ ଛୁଆ? ତମେ ଗୁଗୁ ଛୁଆ? ହଁ ମୁଁ ଗୁଗୁ ଛୁଆ, ନିଜେ ଗୁଗୁ ଛୁଆ। ତମେ ଗୁଗୁ ଛୁଆ? ମୁଁ ହେଲେ ଗୁଡ ବୟ। ଗେଲା ଗୁଗୁ ଛୁଆ। ତମେ ଗୁଗୁ ଛୁଆ? ଗୁଡ ବୟ କିଏ? ତମେ ଗୁଗୁ, ମୁଁ ଗେଲା କହି ତମେ ଗୁଗୁ ବୟ। ଆଉ କିଏ ଗୁଡ ବୟ କିଏ? ତମେ ଗୁଗୁ, ତମେ। ହଉ ମୁଁ ଗୁଗୁ ଛୁଆ, ଆଉ ଗେଲା? ମାମା ଆଉ ଗେଲା ଗୁଡ ଗାଲ, ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଗୁଗୁ ଛୁଆ। କିଏ ଗୁଡ ଗାଲ? 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସିବେ ନା, ବିଚାର କରିବେ ତମର। ଏବେ ବାବା ମାର୍କେଟ ଯିବେ, ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ମୋର ଆଣିବି ଚିପ୍ସ ଆଣିବି, ଚକଲେଟ ଆଣିବି, ଆପି ଜୁସ୍ ଆଣିବି। ମୋର ତ ଏକା ପିଇବି, ମୋର ଗୁଗୁ ଛୁଆ ମାନେ ମୋର ଏକା ପିଇବି। ମୋର ଗେଲା କ ମାମା କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି। गुगु गेला माखी ताकि मोटा मुझे मामा को गेला को हापी चीज कहने की उसे पीटा में गुगु दोने गेला मार्केट जाके हापी जूस आनी के गेला मामा पिए तुमको देबेनी। मार्केट से बाट पाइबो ना, मार्केट तुम जाई परिबो ना, केमी जियो मार्केट तुमे? बे तुम मार्केट केमती जिवो? पुलिस को फोन कर कोली पुलिस का बाबा से मत पूरे बात ना बाबा ने पीछे कर दिया। कल लैपटॉप रे मोर गुड़ बजिला, बाबा गुड़ विचार पुलिस को खाली 2 मिनिट कोले आसीबे। 2 मिनिट रे आसीबे की? हां आसंते बाबा विचार। 2 मिनिट ता केते घंटा परे हबो? जते कोले पुलिस को तो कोले मारो को विचार कर बुले। हमर कंप्लेन एही कि जे धन हमर लैपटॉप रे गुड़ बजे देथिले, बाबा कहले लैपटॉप रे गुड़ बजांतिनी, सेइथिरे धन रागी कि पुलिस अंकल खबर देइचंती। पुलिस अंकल आइले बाबांकर विचार हबो। एया कंप्लेन तो 2 मिनिट पर आसीबे। 2 मिनिट बोले आसे बाबा को बोले सेटा विचार कर बोले। हां 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 हमर चलो एबे समस्त टी बाय कर दियोनी। ओरे बाग करबा बाय करबानी। पुलिस को फोन कर। जय जगन्नाथ कह दियो। जय जग हेलो पुलिस अंकल, बाबा का पीछे हो गया है तो आसी के 2 मिनिट आसी देबा। ओ गूगली पर के हब रे? मैं पुलिस अंकल कहले 2 मिनिट भीतर आसीबे। हां आमे वेट करबा 2 मिनिट ता केते बेले हबो ता 5
ମିନିଟ୍ ରହିବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ରହିବା। ବସ ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଠି ବସିଛି। ବାବା ଆସ ତ ଟିକେ। ହଁ ଶୁଣ ବାବା ଆଜି ଅଫିସ ଯିବା ବେଳେ ବାବା ଗୋଟେ ଇଗଲ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆସ ତ ଦେଖ ଦେଖ ବାବା ଗୋଟେ ଆଲ ମନ୍ତ୍ର କାଲ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଯାଦୁ ହାତର ଖୋଲିଦେବେ ଏଇଟା ଆଲ ମନ୍ତ୍ର କଲ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏବେ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କରିଥିଲ କି? ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଗେଲା ଫୋନ କରିଥିଲେ ବାବାର ବିଚାର କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ତମେ କାଇଁ କହିଲ ମତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିତେ ଡର ମାରୁଛୁ ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ତମେ କାଇଁ ପୁଲିସ ଅଙ୍କଲ କହିଲ ବାବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଧନ ରାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗେଲ କରିଦେ ବାବା ରାଗ किंडर जय जादू जादू करके जो जिन तोरा तोरा काढी दिया जरा सत्तर तुम जादू करके काढ जादूगर बनी जाओ सब छुआ पाई। हैप्पी जूस जादू कर दबा आ कोन करबा ओके कर दो एबे कर दो बाबा एबे कर दे